Himamaylan amon ni amon lugar, akon nga gindakuan kag aton ginapabugal. Kaysa amon nga lugar diri nyo lang masaksihan ang paghinirupay kag mayo nga pag-atipan. Sang amon kasi man was aton di komunidad, aton papauswagon pangalan sang aton syudad. Gani magbuliganay ta para hindi na maglubad, dungan ta isinggit ngalan sang aton syudad. Himamaylan kita na maghinirupay, kay wala sang imposible kung kita gabuligay. Gani huyat sa kun kamot sugudan ta pagkaptanay, sa pagtuo ta magkapot kag kita maghangpanay. Kag ang aton lugar dungan ta nga ipaalsa, ikaw ako sila ugdanay ta kasi manwa aton papauswagon ng palangga nga lugar ta. Himamaylan subong ipabugal ta. Himamaylan ng akon nga lugar nga akon gindakuan, pabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan, himamaylan ang akon nga lugar nga akon gindakuan, ipabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan. Kani madamo ko salamat sa proyekto sang syudad nga naghatag samon sang damo nga oportunidad, kag sa mga opisyalis nga permita masaligan tungod sa ilang nga proyekto damo na sang nabuligan. Ang ilang nga proyekto isa ka pa matuod nga di man magkadugo, pero kita di magulutod. Magbuliganay ta amon nga natumod, kag sa aton paglakat siya ang aton nga kaupod. Oo siya aton kaupod, ang aton nga Ginoo di magpadala sa pagsulay hugta imo pagtuo. Ay kung upod pa siya sigurado nga may hiwaga, pamatud-an ta himamaylan nga puno himaya. Gani hindi magpakulba kung wala ka sang upod, permi lang paminsara-ara kami sinyo likod. Nagasuporta sinyo kag hindi ka pagpabayan upod tangan lambuton ang handong ta para sa maylan. Himamaylan ng akon nga lugar nga akon gindakuan, pabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan, himamaylan ang akon nga lugar nga akon gindakuan, ipabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan. Gani kasi manwa kita magbuligay na ang aton nga syudad, aton pa nga ipaalsa. Kamo di ang rason nga anak kahimo ko kanta, kamo inspirasyon ko akon kasi manwa. Gani magbuli ganay na kita tanan para sa aton nga syudad, kag sa iya kauswagan aton gid nga ipakita ang mayo nga pamatasan para sa kauswagan kag pagtinag diri sa maylan. Di pag-usikan subong oportunidad nga ginhatag nila para sa handom sang syudad ta, kag aton nga malambot kag bilang inspirasyon para sa kabataan sa sunod pa nga mga henerasyon. Aton gid nga ipakita ang tuod nga pagrespeto, hindi lang di sa maylan kundi sa akin to distrito. Hindi lang para sa amon kundi para ni saton, aton gid ipabugal nga kita di himamaylanon. Himamaylan ng akon nga lugar nga akon gindakuan, pabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan, himamaylan ang akon nga lugar nga akon gindakuan, ipabugal ko sa tanan akon nga lugar. Himamaylan.